Bumbaw na all night dayon. Nag-ano na si Inday. Ipo yun, na-vlog na. Waya. Ito yan sa vlog. Ay, balik. Ball mo na. So good morning, good morning. Ito nga pala nakuha natin sa ayan. Episode everything. Ito. Tapos Baby Milo. Ito random tags pero ang ganda ng print. Double face ni Mama Mary. Tapos may mga angels. Yan, may mga angel. So, itong guess. Saka itong Adir na Mason Kitchen eh. May ano pa. Tapos itong hoodie na Boy London. Parang best siya na may hoodie. Tapos asterisk na Jill Sanders. Jill Sanders na asterisk. Itong guess print guess Los Angeles. Yan, next itong Nike Air na may dolphin po. Tapos EB sulit. May camo print. Ayan. Tapos itong Versace. Ayan. Versace. And last, itong Ed Hardy. Ed Hardy. Ayan. Ed Hardy X. Lang, thank you.